आसु आसु मुहर गोटे शब्द शुभे मामा हेले तू मु सब बाबा खोजे मो बाट बाबा बाहर से बाबा कहीं बाबा हूँ मो सब किसी दुखरे बाबा सुखरे बाबा सब बाबा 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 छुट्टी पड़े सीधा मामा किए खोजे मो के खोजे मो बाबा को कहीं मामा मन तो गली मुझे मुह पोछेनी माँ गोल के शोनी सत कह गले माँ विषय मु बिंदु विचार करने जानी तो मुझे तो मामा मो मामा जमीते तमें मो मामा तमें कौन तो 10 मास 10 दिन गर्भ जन्म देच तमें कौन हिंदू 7 दिन छात्र आगे नहीं तमें तो तुम छात्र खिला दे मतलब बड़ा कर जाओ अरे हुआ जदि सब तुम कर अधिकार मुझे तुमको मामा बोले डाकबी मो मन को बुझाई देचे तमे हो तो आया तमे हो तो क्या से कहलु कौन कहलु तो मु तो केयर टेकर मु तो आया तो भूली जाऊ तो प्रिंस तो बाबा मते विवाह करिसंती एई दे तो बाबा तुर शुभ बरसी मातरे संख्या बिंदीची मोथरे सिंदूर बिंदीची तो सतरा हाथ की गई पारे ए संख्या सुंदर तमे मो बाबा को प्रथम थर पाई पिंच का पुटरू तम लोग के समय थे मो बाबा उठते तम प्रथम समय गई पारिबो ई सब कथा तो मते नहीं के बता तो जदि मोर पचारिबार अधिकार नहीं ताको अधिकार मु तुम मामा बोली डाकिबे ना मु तुमको केबे मामा डाकिचे ना हे जन्म रे डाकिबे आई कि डाकिबो ए सारा दुनिया जानছে संयुक्ता ए धनंजय सामंतराय स्त्री प्रथम स्त्री नो द्वितीय स्त्री हे बारे मो साबतमा हेले दुनिया रा प्रत्येक साबतमा के केबे मां हे पारना थे ताके मामा हेबे जते ए प्रिंस अरे बे पिलार देले गोटे कथा कहि कहि मु थकी गले ने अन ताकू मां करी डा ए भाष शब्द का वो छाती भीतर जो आघात लगी थी से आघात को आज पर्यंत भूली पारिनी प्लीज बाबा प्लीज वो अपन को हाथ जोड़ी वो अपन को सब कथा मान नहीं पारिबी ना बेटी तो वो सब कथा मान नहीं पारिबा अपन ए प्रिंस तू बाबा रे गोटे कथा रखिबा पड़िबो तते प्लीज बाबा प्लीज ए छात्र को दे आपण एट बोल देबे मनु चली जिबे अरे तो जबर गोटाई बोली बुआ तू जो छाती रो करी जा तो बाबा देते कहते भल पाए ए कथा तू को आज पर्यंत अनुभव करि पारी छी बोली तो आज पर्यंत मंदिर न जाई वो घर को मंदिर बोली भाबी आ बोले को बुझाई जाई छी तबे होछो ओ पाई बड़ ठाकुर मो जति तो पाई बड़ ठाकुर जीव मंगल मनासी मो पाई सौका सिंद्र विधि छाड़ी सी तो पाई बड़ ठाकुराणी हे पारी बोली के बाबा निरावर्ण सुगा निज स्वार्थ पाई सिंह मुंबार लुचि रहिले ताकू के केबे सिंह बोली पाइबेनी कि राजा बोली राखबेनी ठीक सेते आपण मंगल मनासी आंका देवे बेचा बेचा सुंदर बोली देबे आपण माने नहीं पारंते आपण कष्टे हे मु आपको केबे भी मो मामा बोली माने नहीं पारिबेनी नो बाय नो बेट्स अरे बाबा को करके सुनो जेते रखले बेसी तोमरा तो किछि भी सुनी बोली सब भूल तोमरे पाई मां हमर अधिकार वंचित होइछि तमे मते मां हमर सुजोग देइनो कइलो कोना ए प्रिंस होछि मो पो बाकी जीवन तारे मुह को कटे मो बिते देबे आसे पर्यंत हमर एठी किछ असुविधा हेले कि बच्चे कि पर्यंत तोमर किछ असुविधा हबो सारा जीवन हमें खुशी रहिबा शांति रे रहिबा शांति को शांति रे रहिबे केबिते शांति रे रहिबे मु तो से बयस रे पहुंची सारी छी जो बयस रा देह रे मो को नाही दिन को 10टा साड़ी पिंदी मारी इच्छा मोर मरे गलाडी बेचा बेचा सुना गोरा पिंदी मार नव वर्ष सरी गलाडी एबे केवल कोठी इच्छा
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ମାମା ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ତ ମୋତେ ମରୁଭୂମିରେ ଠିଆ କରିଦେଇ ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ନାମକ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ନା ଶୋଷ ମେଟେ ନା ମନ ବୁଝେ ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଠିକ ସେ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ତମେ ସେ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦଉଛ ହେଲେ ସବୁ ଦୋଷ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କାହିଁକି ତମେ ମୋତେ ମୋ ହବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲନି ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି ଯେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ପ୍ରିନ୍ସର ଶବଦ ମା ତୁମଠାରୁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସର ଶବଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ତମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସତର୍କତା ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ପ୍ରିନ୍ସଟା ମୋ ଛାତିରେ ଚୁଲିଆ ଜଳୁଛି ପାହାଡ଼କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଡହଳ ବିକଳ ହଉଛି କେମିତି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବି କେମିତି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଭାଇ ତୋର ଯଦି ନିଚା ତାହେଲେ ଭେଇଟା ତୋ ସେ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ସେଇଠି ଖୁସିରେ ରହିବ ସେଇଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଠାରୁ ମା ଡାକ ଶୁଣିବ ଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ଫେରିଯାଅ ଆଜି ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲା ଦେହର ଭୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତମ ପାଖରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦଉଛ ନା ମୁଁ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଥିଲେ ତମ ରଖିତା କିଛି ପଚାରଣା ମତେ ପୁରୁଣା ଦିନ କାହାକୁ ଘରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସେଇ ଦିଆଯାଏ ସେ ବିଚାର କରି ତମକୁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଠରେ ଛୁଡ଼େଇ ଦବ ତମେ ଫାଶୀ ପାଇବ ଫାଶୀ ଆଜି ସବୁ ଦୋଷକୁ ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା ତମର କଣ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା ତମର କଣ କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଓ କୋଇ ଠିକ କରିବାକୁ ତୁ କେସେ କେସେ ତୁ ଭୁଲେ ଥିଲାରୁ ଅନୁତାପନିଆରେ ବୁଖାଳି ଚଳୁଛି ଆଜି ତୁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତୋ ଜଳିବା ଦେଖି ତୋ ପାଇଁ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବା ଶହ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଭୁଲ ଜୀବନରେ ବି କେବେ କରିବେନି ଆଉ ଏଇଟା ହବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବାର୍ତ୍ତା ଏଇଟା ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା ଖୋଜରେ ରହିବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ଫେରିଯା ଫେରିଯା ପାଖକୁ ଫେରିଥିବି ମା ସିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ ହେଲେ ମୁଁ ତ ମାର ଡାହାଣୀ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ ମୁଁ ନା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାମା ଡାକ ଶୁଣି ପାରିବି ନା ଏ ପ୍ରିନ୍ସ ମୋର ମାମା ଡାକ ଶୁଣି ପାରିବି କାହା ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରିନ୍ସ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଯାଅ ମା ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି ପଚାର ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସର ମାମା ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି ପ୍ଲିଜ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆଣ୍ଟି 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 ମୁଁ ଅନୁଷ୍କା ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁ ବୋଲି ଡାକିପାରିବେ ଅନୁ କୋଉ କୋଉଠି ତମ ଘର ଆମ ଘର କନକପୁର କିଏ ତମ ବାପା କିଏ ତମ ମା ମୋ ମା କଥା ପଚାରୁଥିଲି ମୋତେ ସେ ବଞ୍ଚି ଥାଇପାରେ
हे आम पैसा केबे मरी जाई छी आम बाबा मु बहुत छोट थिली मो बाबा ही दुनिया रे नाते मो बाबा तो ना थिला सुदर्शन चौधरी तुमको धक्का दे बाहर कर देबे आसान आओ जल्दी